राति पाहिले होइथान्ते इंजीनियर राति अधरे चलीगला जीवन। हाँ आज्ञा आमे कहवाकू जाउछु पुरी जिला ब्रह्मगिरी ब्लॉक बड़ बेणाकुदी ग्राम पंचायत बोरकुदी ग्रामर प्रशांत बेहेरा कथा। प्रशांत हेउछन्ति बोरकुदी ग्रामर पिता प्रमोद बेहेरा माता सुकांती बेहेरांकर ज्येष्ठ पुत्र। बापा माँ जेते दुखरे थिले मध्य लक्ष लक्ष टंका खर्च करी इंजीनियरिंग पाठ पढ़ाउथिले। ब्रह्मपुर रे प्रशांत को इंजीनियर भावे जोग देबा पई जॉइनिंग लेटर आस्थिला। हेले एही खुशी देखिबा आगरु चाकरी रे जोग देबा पूर्व राति रे प्रशांत को छाती रे जंत्रणा होई जीवन चली जायथला। प्रशांत को बापा प्रमोद बेहेरा कहवा अनुसार चाकरी रे जोग देबा पई प्रशांत पूर्ण प्रस्तुति थिले। चाकरी रे जोग देबाकू थिबा पूर्व राति रे प्रशांत को छाती रे जंत्रणा होइथिला। आम्बुलांस जोगे प्रथमे ब्रह्मगिरी रेबेणा नुआगांव स्वास्थ्य केन्द्र एवं परे परे पुरी सदर मुख्य चिकित्सालय को आनिथिले। सेठारे डाक्टर प्रशांत को मृत घोषणा करथिले। चिलिका कूଳରେ कोड़िया घरे रही पुओ को बड़ मनीष करिबार आशा प्रमोदंकर आशारे रहीगला। घरे बसी सान पुओ को धरी दिन राति कांदुछन्ति प्रशांत बापा एवं माँ। सरकार एही गरीब परिवार प्रति ध्यान देबाकू दाबी करुवा बेले स्थानीय सामाजिक अनुष्ठान सोड पक्षर प्रशांत को श्रद्धांजलि सभा पालन करिजिबो बोली संपादक बापिना बेहेरा जणाइछन्ति। आज्ञा टिके भाउज टिके परिचय दियंतु आपन घर कोठी पुओ केमति मरु मृत्यु होला काहे मृत्यु होला ता विषय मध्ये बहुत पंचायत लक्ष लक्ष टका खर्च करके पुओ ପାଇଁ शिक्षा ପାଇଁ चाकरी आसिला काहे पुओ मरिगला केमति मरला ता मो ना सुकांती बेहेरा मो घर बरकुदी पंचायत बड़ बेणाकुदी पोस्ट आमर भुवनपुर थाना ब्रह्मगिरी जिला पुरी। पुअर एमती सडन कौन है मु भी जानी पारू। पुओ ना प्रशांत कुमार बेहेरा सडन कौन एमती है कहला मो छाती पेन होउची आमे ताको मेडिकल नेइकरी गलु। मेडिकल रे जाई इंजेक्शन औषध दिया चली पुओ डेट हो गला। आमे मते तो कौन सी कथा कहलेनी कि ये कलेनी पुओ को जते बेले नहीं स्वर्गद्वार को गले पड़िया को मते सेते बेले जाए कहले मु आ किछि जानिनी से विषय रे। हाँ पोस्टमार्टम रिपोर्ट आसीची घरे थुआ है सब भल बेली आसीची। ताले पुओ मला काहे पुअर तो एई किडनी प्रॉब्लम थिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किडनी प्रॉब्लम थियो बोली डॉक्टर कहि मु से विषय रे किछि जानिनी। पुओ को लक्ष लक्ष टका खर्च करि पाठ पढि दिले। हाँ लक्ष लक्ष टका खर्च पुओ आमे तो पाठ साठ पढ़िनु पुओ पे चाकरी आसीथिला। पुओ आईसीयू भीतर थिला पुओर देह खराब थिला। पुओ बिटेक पढ़ु आम न्याय दरकार आ कोन करिबो। देखंतु टिके आपन परिचय रखंतु कोन असुविधा हला पुओ एतो पाठ पढि किरी मनुष्य होबा पय जाउतिला आपन संघर्ष करथिले पुओ पय किबोली पुओ मृत्यु हला कोन हला केमति हला तापर टिके प्रथम आपन परिचय दे पुओ ना कहि। मो होची मो घर होची बरकुदी मोर पोस्ट होची भुवनपुर थाना ब्रह्मगिरी जिला पुरी पंचायत बड़ बेणाकुदी। मो ना प्रमोद बेहेरा मो पुओ ना प्रशांत कुमार बेहेरा। मु ता बाप हिसाब रे मो क्षुद्र ये भली मो पुओ को पाठ पढ़ी मनीष करथिली। मनीष करा भीतर सी आज ये छोट ये धरनी आज उठिया को चाहूला भगवान ताकू ये कले तार जो आसला पड़ूला हठात कौन एमती है मु कि बाप हिसाब आगे जानी सी सब बुझे सब करे हठात तार जॉब आसला ब्रह्मपुर जॉब आसला। जॉब आसा कहले आप 3 दिन पर आसतु 3 दिन पर जावापर ये घटना है मुझे कि जानी मुझे आउ कि कही पारनी। मु भाभी जहाँ मो जीवन धन्य है मो पो पिला को पाठ पढ़ी मनीष कर आज जनक साथी कांध भे चलि सी भगवान ताकू दूर काटिदेले भगवान पाक मु कि दोष करी मु बर्तमान चाहूची ये बर्तमान बड़मदी पंचायत ये बड़कुदू कहूँ मु ये आमर ये पूरी आम ये मुख्यमंत्री ये अच्छा विधायक अच्छा समस्त मु अनुरोध भी कहूँ मो पुअर न्याय भी मैंने मत दे पारे। बहुत चाकरी
ହେଲା ପୁଅକୁ ଗୋଟେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜଏନିଂ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କୋଉଠି ଜଏନିଂ କରିବେ ବୋଲି ସେ ଆଜ୍ଞା ଡିପ୍ଲୋମା ମେକାନିକାଲ ପଢୁଥିଲା। ମେକାନିକାଲ ପଢିବା ପରେ ସେ ତାର ଆସିଥିଲା, ସେ ମେକାନିକାଲ ରୁ ଆସିଥିଲା ଜବ୍ ଆସିବା ପାଇଁ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ହଠାତ୍ କଣ ତାର ହେଲା, ଏ ବୋଧେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା। ମୁଁ ସେ ବିଷୟ ବି ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ମୁଁ ଆପଣ ବହୁତ ପଇସା ଅକ୍ଲାନ୍ତ, ମୋ ଚୁଟି ପାଚିଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ତାକୁ ପାଠ ପଢିବି ମଣିଷ, ମୁଁ ବି ପାଠ ପଢିନି, ମୁଁ ମୂର୍ଖ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ନ ପଢି ମୋ ପୁଅକୁ ଆଜି ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଧରାରେ ଠିଆ କରୁଥିଲି। ଭଗବାନ କଣ କଲେ, ତା ହଠାତ୍ ତା ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସନ୍ଦେହ ହଉଛି କି କୋଉଠି କିଛି ରହିଛି। ମତେ ଏଇ ମାନେ ଆମର ଇଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଇଏ ମୋ ପୁଅ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ନାହିଁ ମତେ ଦବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ହିସାବରେ, ପୁଅର କିଛି ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା କି କୌଣସି ଝିଅ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନାଇଁ ଥିଲା? ଆଜ୍ଞା, ସେ କୌଣସି ସାଙ୍ଗ ସହିତ କିଛି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସେ କାହିଁକି ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ କିଭଳି ହେଲା? ମୃତ୍ୟୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋ ପୁଅର ଶତ୍ରୁତା କେହି ଜାତି କୋଉ ଝିଅ ପ୍ରତି ନାହିଁ, କୋଉ ସାଙ୍ଗ ପ୍ରତି ନାହିଁ, କିଛି ତାର ଗୋଟେ ବଦଅଭ୍ୟାସ, ଖାଇବ ପାଠ ପଢିବ, ତାର ଆଉ କିଛି ଧନ୍ଦା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ବୁଝିଲେ। ମୁଁ ମଲା କାହିଁକି? ବୋଲା ହଠାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କଣ ହେଲା ମୁଁ କିଛି ଆମେ କହିପାରୁନି ଆଜ୍ଞା। ରାତି ଗୋଟାକରେ ଏମିତି ଅସୁଖ କହିଲା, ମୁଁ ଡାକ୍ତର ନେଇକି ଗଲି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ, ତାର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଲା। ପୁଅ କୋଉଠି ଥିଲା? ପୁଅ ଘରେ ଥିଲା। ପୁଅକୁ ନେଇକି ମୁଁ ପୁରୀ ବଡ ମେଡିକାଲ ନେଇଥିଲି ଆଜ୍ଞା। କଣ କହିଲା ଯେତେବେଳେ? ପୁଅ କହିଲା ମତେ ରାତି ଗୋଟାକରେ ମୋ ଛାତିଟା ପେନ୍ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା। ପେନ୍ ମୁଁ କହିଲି ହଉ କଣ ଔଷଧ ପତ୍ର ହେଇଛି, ଔଷଧ ଖାଇଲା, ଖାଇକି ଗଲା ମେଡିକାଲ ଗଲୁ। ସକାଳେ ବୋଲି ପୁରୀ ଗଲେ, ପୁରୀଠୁ ଆମେ ଯିବା ଡାୟାଲିସିସ୍ କରିବା, ଆମର ପାଳିତ ଅଛି ମଙ୍ଗଳବାର ଯିବା। ଏଇ ହିସାବରେ ଆମେ ସେଦିନ କାହା ସହିତ ସାମିଲ ଥିଲା କି? କାହା ସହିତ ନାହିଁ। ଡାୟାଲିସିସ୍ କଣ ପାଇଁ କରାହଉଥିଲା? ଡାୟାଲିସିସ୍ କରିଥିଲା, ତାର କିଡନୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିବା ଇଏ ହଉଥିଲା, ଡାୟାଲିସିସ୍ ହଉଥିଲା। ତାହେଲେ ଆପଣ ବାପା ହିସାବରେ ତାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ପିତୃ ହିସାବରେ କଣ ଦେବେ ବାର୍ତ୍ତା, କଣ ରଖିବେ ତା ପାଇଁ? କଣ ମତେ ମୁଁ ଦରକାର, ମୁଁ ସକାଳୁ ନାଇଁ ଚାହିଁ, ମୋର କିଛି ନାହିଁ। ମୋ ପୁଅ କାହିଁ ହଠାତ୍ ଏମିତି ହେଲା, ମୁଁ ନାଇଁ ଚାହିଁ ମୋ ଦରକାର ଆଜ୍ଞା। ପୁରୀରୁ ରମେଶ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ ଉପାନ୍ତ ଖବର।